bila start treatment tu, and after finish, I tidur all the time. Hi, I Amy. I'm 30 and I from KL. At first memang mula-mula risau juga, takut kan. Tapi bila I dah settle treatment tu, memang memang okay. Bila start treatment tu, and after finish, I tidur all the time. Memang best tak rasa sakit. Rasa macam muka kena belai-belai, betul-betul me time. Sebab macam sebelum ni I buat treatment, dia akan nampak macam contoh skin kita merah-merah, ada luka-luka halus, terbakar. Tapi yang ni memang betul-betul gentle. I tak rasa apa, je rasa sejuk, rasa tenang. Muka I rasa bersih and rasa lebih fresh. For me, I prefer yang kena bagi stable dulu sebab pun treatment yang fast, dia memang akan membuatkan kulit kita harsh and dia memang fast result. Tapi dalam tahun dia pun, result dia pun kejap je. Suggest untuk TPT calming terapi ni untuk tak kisahlah lelaki ke perempuan ke yang ada masalah skin, korang memang kena buat. Lagi-lagi yang nak cantik atau yang nak handsome.